أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي الكرام والجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فضيلة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله مهاجرين مع رسول الله ثم إلى غير المهاجر أحمد بن عيسى وأصوله وفرعه وجميع سادتنا الصوفيا أينما كانوا حرا من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى إن الله تقسم لي من ورحمه ويعلي بجنه ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. يا ربي صل على فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم حبيبك الشافي المشفى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه صل على محمد واسلك بنا ربي خير أحياء. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واشربه وردا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
باسمك الممنى يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد راكك بنا خير خلقك اجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بهديه المختار من دعانا إليه بالإذن وقفنا لبيك يا من لنا وحدانا صلى عليك الله صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفق السنة وحبانا فهم سفن النجاة دماء ولصحابتك الكرام هماتي بك أسبق لولائه عنوانا والذين لهم بسجن ما هدى حال المودة يجل الأسجان والله ما ذكر الحبيب لنا إلا وأدعو لأن أسوانا أين يكون الذين عليهم أجل الرصاص مع الفائشها لا يسمعون بذكرى المصطفى إلا بإياس وأتبرانا ففجد الأرواح تستلقى وتهن تتأمر ربها
فاسمع إلى أشياء المصطفى والوفي الرجال والانشلاء والصافي المتبى ولقلبك يهتدي رجالا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا نبأنا فقال جاء النور سبحان الذي أنبانا والنور طال دوما النبي في ذكره عازف من نانا ورحمة المولى تأتى قوله فليفرحوا وهو به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بهدي الله من أنسانا واستسر الأنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين من فاستفيق من غفلة أنزى وقوي يقظانا وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم ترد من صحبتين إلا في خيرها أنت بروجي فنحيا من خيار قد قررت من نكاح إلى يصانا طهر الله مغتره وما برى كمثله إنسانا وبحبه وبذكره والنسل والتوقير رب الأرض قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك هذا وقد نصر إله نوته في الخلق بين لنا تبيانا أنقذ لصقى للنبي لما آتيتكم من حكمة الإحسان وجاءكم رسلنا لتؤمنون وتنصرون وتسبحون عوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عازم بذلك رتبته ومكانا فهو وإن جاء الآخر مكلم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول سافئين ومسفئ أنا قد لا توانا حتى هنا نرفع وسلطنا وقل يسمع بقولك النجم فكرك بانا والواو لله جل بيدي ولا أولا آتي على الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه هنانا ولسوف يعطيك فترى جلا من معطيك قاصر صلى الله عليه
ذكر واسم محمد كيما تطيع القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آل سيدنا محمد dengan kasih-Mu ya Rabbi bekal hidup ini dengan cinta-Mu ya Rabbi saat aku melangkah berhati penuh dosa baikku jalan terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkanku bertaubat. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana, Maulana ya Maulana ya sami' du'ana. Saat aku melangkah berhati penuh dosa, beriku jalan benar, temuimu di surga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkanku bertaubat. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana, Maulana ya Maulana ya sami' du'ana. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkanku bertaubat. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana, Maulana ya Maulana ya sami' du'ana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah Allah ya Allah.
Allah
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا الله الله يا مولانا لا إله إلا الله الله والذنوب لا إله إلا الله
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلاة الله ما لا أستعاقب على أحمد خير مراكب النجائب. صلاة الله ما لا أستعاقب على أحمد خير مراكب النجائب. صلاة الله ما لا تستواجب على مدى خير مراكب النجائب. صلاة الله ما لا تستواجب على مدى خير مراكب النجائب. هذه الصورة باسمي وأبايب وهاج الصبر صفر ركائب. صلاة الله ما لا تستواجب على مدى خير مراكب النجائب. لم ترى وقد بانت عطاها وسالت من مدامها سائب. صلاة الله ما لا تواجب على خير مراكب النجائب. وتلك القبة الخضراء فيها نبي النور يجري الغيائب. صلاة الله ما لا تواجب على أحمد خير مراكب النجائب. نبي الله خير خلق جمعا له على المناصب والمراتب. صلاة الله ما لا تواجب على مدى خير عليه من المهيمن كل وقت. صلاة ما بدا النور كواكب. صلاة الله ما لا تستواجب لمراكب تهطل على جمع أصحاب القرآن جميعهم وعطرته عطايا. صلاة الله ما لا تستواجب على أهل بيت المصطفى الطول وأمان العارف الذكري. أهل بيت المصطفى الطول وأمان الهادف الذكري. شفعوا بالأنتم الصوري مثل ما قد جاء في السنن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجاه والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجاه والكرم. عرفة يا بيرة العالم يا عين الجود وسفين للنجاة عداد إذا يطبان كل أداة. سفين للنجاة عداد إذا يطبان كل أداة. فارزوا فيها لا تكون كذا ودس بالله واستعيني. يا رسول
ربيع السام والكرم فتياتي رب العالم يا ويل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك على Kita baca syair mabruk alfa mabruk untuk ananda kami. Siapa? Aniza. Siapa? Hafizah Zahra yang milad yang ke-8 ya, umurnya 8 tahun. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, disehatkan badan, dijadikan anak yang salehah, dimudahkan dalam studinya, dalam pelajarannya, dan mudah-mudahan kita doakan menjadi ustazah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang luas kepada kedua orang tuanya, diberikan umur yang panjang, disehatkan badan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membahagiakan hati kedua orang tuanya. Mabruk alfa mabruk. مبروك ألف مبروك وبركاته
وسلم وبارك على آله. لما دنوت الغروز لأحمد أنهد لمن ما شاء وقد كان أملت منهم الأمينة بنت وهب هل لها على الإله مكانا بوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب والبرهان قد كان يكبر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شام بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شانه قد ابتلى عجز بذلك شان وفق وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا فهناك كف على من رفيع الاسماعيل كالهنا الأمين وحينما عملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها هذا اللطف من رب السماء أقصى اللدى والهم والأحزان ورعت كما قد جاء علمت به أن الوهيمن شرف الأكوان بالدار ما في بدنها فاستبشرت بدل المخاض قدر يد الرضوان سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا أدى الأرض ورد نفسي وزن عرشي ودجلت الأنوار من كل جهة فوعطوا ميلاد الشفاء حانا وقبيل فجر أبرد الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما وصانا صلى الله عليه سلام
علينا مدى فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله اكفي بالأمراض بحسنى يا
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله أحمد الطهران وآلي يا الله والصحاب حمد سنصع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك على آله من الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد الشمس لتعتمت أوصاف تحيي القلوب تهيج الأشيانا والله قد نثنى عليك ليس القول منا ويكون ثنانا لكن حب بالسغاء كالدعاء لمن صفة ربنا وحدانا وإذ تجدنا بمودتها هنا نغضى أيدي فكرنا ورجانا للواحد أحد عن إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبي وصفي زين الوجه وحبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى كما نجب دعوانا أنت لنا يا دخنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أغنى بفضل منك طلعت أحمد بباجة العين رضا ترعانا واغضب به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن نجا من نداءنا ودوى خاطر من أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا آنان بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحق سورنا واسمع بفضلك يا سميع الدعانا وانصر بنا سنة طوابيق الأرض واتبع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كاس الهنا واشفع بعاجلا مغضانا واقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات واسن ختمنا عند الممات واسن عقبانا يا رب واجمعنا وبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حقت صبا صانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tahlil untuk Profesor Kiai Haji Ahmad Syarwani Zuhuri, yang mana beliau adalah termasuk tokoh kita, guru kita, dan alim, orang yang sangat alim, dan juga beliau adalah pengasuh daripada pondok pesantren Kiai Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan alhamdulillah beliau banyak berhutang. Salah satunya adalah Yahya, anaknya Tante Ida. Salah satunya lagi Awan, anaknya Pak Ramadan. Dan salah satunya lagi banyak.
anaknya Tante Diana juga ya, Ilman. Dan banyak di sini ya alumni atau ex yang nggak sempat lulus. Ex itu nggak sempat lulus, kalau alumni sempat lulus ya kan, ex Al-Banjari. Nah, mudah-mudahan malam ini kita hauli beliau, kita kirim tahlil kepada beliau. Mudah-mudahan beliau memberikan ya kepada guru-guru beliau untuk kita dapat syafaat daripada guru-guru beliau, dan kepada beliau juga mudah-mudahan kita juga mendapat keberkahan daripada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 إله إلا الله. لا 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 إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله. على النبي صلاة الله. لا إله إلا الله. على النبي صلاة الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين له الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل وبلغ وتقبل مقرنا من القرآن العظيم وما من لا إله إلا الله وسبحنا من كل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمنا إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بإخوانه الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولكل صحابة رسول الله أجمعين ووالدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم أمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى وجه شيخنا ونبينا Profesor Dr. Kiai Haji Syekh Ahmad Syarwani Zuhri bin Zuhri. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Waj'al al-jannata manazilahu wa masakinahu ya arhamar rahimin. Awsil lahum thawaba dhalika minna ilayhim waj'al satalana bayna aydihim. Allahumma ij'al lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa shira'an lahu minan nar wa bika له اللهم اجعل قبوره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورته نار النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita baca kitab Masalah Ibad di halaman 11 di bawah paling bawah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaihi wa ta'lamu an-nafa' wal intifa' wal fa'idah wal istifadah wa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittigha'a mawdati talaba thawabi amma ba'du. Wal maqalatu tsaminatu asyarah, perkataan yang ke-18. Wal maqalatu tsaminah asyarah, perkataan yang ke-18. An Ibrahim an-Nakhai, dari Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai dari beliau. Innama halaka man halaka qablakum, bahwasanya innama bahwasanya halaka binasa, man ya dari situ bukan man orang halaka yang binasa qablakum sebelum kalian. Qablakum itu sebelum kalian. Siapa man itu? Minal umam, daripada umat. Umam itu adalah umat. Apa yang menyebabkan celaka umat-umat sebelum kita? Bisalasi khisalin, dengan 3 perkara. Ya, dengan 3 perkara. Jadi kan bisa kita ambil pelajaran daripada orang-orang yang sebelum kita. Ya, apakah pepatah itu jangan masuk lubang
Yang kedua kali kan jangan masuk lubang yang kedua kali. Artinya lubang itu kalau sudah tahu lubang di situ jangan dimasuki lagi. Nah itu jadi diambil etibar, jadi pelajaran buat kita. Nah ya kayak misalnya kita naik sepeda, oh ada lubang, jangan lagi. Itu tahu sudah lubang, tidak ada lagi. Kalau nggak peyot, pelak kita atau pecah ban kita. Ya, kayak kemarin itu. Apa namanya? Saya pulang dari Banjar, ada lubang, ya, ada lubang. Yang nggak lihat juga lubang pas pecah ban. Nah, untung ada Om Dodok di belakang, ya kan? Nah, pecah ban bisa diganti. Nah, ini kalau kita ini tahu bahwa inilah yang menyebabkan orang-orang sebelum kita itu celaka, maka itu jangan kita ikuti. Kita ikuti. Kita jauhi. Apa dengan 3 sebab celaka itu orang yang umat sebelum kita itu ada dengan 3 perkara. Yang pertama apa? Bifudulil kalam. Banyak ngomong. Banyak ngomong. Artinya ngomong ini enggak jelas. Apa bahasa Jawa Pak Haji? Nganal ngidul apa? Kang Hayong. Hah? Nah, gitulah. Ya. Saya itu mau ikut-ikutan juga mau saya Jawa. Ya, pokoknya enggak jelas lah. Ya, kalau Pak Haji bisa bahasa Banjar, kalau saya enggak bisa bahasa Jawa. Masya Allah. Pokoknya kemana-mana enggak jelas ngomongannya. Itu disebabkan yang disebabkan umatnya ini sebelum kita ini karena ini banyak fudulil kalam, banyaknya omong. Jadi jangan sampai kita banyak omong. Tapi kalau kita bicara tentang agama, tentang dakwah, tentang sholawat, tentang Nabi, itu monggo silahkan. Semakin banyak kita gali, semakin banyak kita ngomongin, itu semakin bagus buat kita. Itulah namanya mudzakarah. Bukan kita diam-diaman. Sama Kang Hairul sama saya, diam aja. Itu bukan mudzakarah. Mudzakarah itu saling. Ini kamu ngomong apa tentang agama? Ayo kita bicara tentang agama, tentang bagaimana? Tentang hukumnya kita itu rukun sholat, hukum tentang rukun sholat. Ayo kita ceritakan dari rukun pertama sampai rukun 13. Bagaimana itu? Kita bicara. Itu nggak apa-apa. Ya, illa fi khairin, kecuali fudulul kalam itu di dalam kebaikan. Silahkan monggo. Tentang bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad, ayo kita bicara. Semakin kita banyak menggali tentang Nabi Muhammad, semakin kita banyak mengenal Nabi Muhammad, semakin tambah cinta kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Al-Quran sendiri, Allah sendiri pun banyak menceritakan tentang Nabi Muhammad. Masa kita sebagai umatnya tidak banyak menceritakan? Ya? Karena man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi atau katsura dzikruhu. Siapa yang mencintai setiap sesuatu itu pasti dia banyak menyebut akan sesuatu yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, tambah lagi kita cinta. Ya. Yang pertama fudul kalam. Tinggalkan banyak omong. Jangan sampai kita. Yang kedua fudulut ta'am. Fudulut ta'am. Apa? Banyak makan. Ya, banyak makan. Ya. Kata orang Arab, fi kulli makan. Makan. Ya. Kata orang Arab, fi kulli makan. Makan. Di setiap tempat makan itu kalau bahasa Arabnya itu tempat, fi kulli makan, pada setiap tempat dicampur dengan makan. Ya, artinya bahasa Indonesianya fi kulli makan, makan di setiap tempat makan. Ada juga yang Pak Haji yang man akala nasian botolak saumuhu. Ya, kalau arti bahasa apa namanya? Kalau man akala nasian la yabtul saumuhu. Kalau kita bahasakan kayak gitu kan, barang siapa yang makan dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan lupa, maka tidak batal puasanya. Itu dalam hukum kan. Tapi kalau bahasa Indonesia, man akala nasiyan batala shaumuhu.
barang siapa yang makan nasi batala shaumuhu. Kan nasi itu bahasa Indonesia nasi, tapi kalau bahasa Arab nasi itu adalah orang yang lupa. Beda. Jadi itu bedanya. Nah, fudulut ta'am, jangan banyak makan. Sebagaimana kita katakan itu di dalam perut kita ini ada 3 yang harus kita isi. Pertama, sepertiganya makanan. Sepertiga makanan. Yang kedua adalah sepertiganya pernapasan. Yang sepertiganya lagi adalah minuman air. Apabila salah satu daripada yang 3 ini berlebihan, maka dia akan tidak stabil. Ya, kalau banyak makan ngos-ngosan. Ya kan? Kata orang Arab itu kalau banyak makan banyak tidurnya. Kalau banyak kalau banyak tidurnya sedikit ibadahnya. Kenapa? Karena tidur dikit-dikit. Kata Mbah Suri apa? Tidur lagi, ya kan? Masya Allah. Nah ini jadi inilah tidur ini bagus tidur itu kalau bukan tidur ya, makan itu bagus kalau itu diniatkan untuk ibadah. Ada orang yang makannya enak, makannya ayam dunia chicken ya, apalagi nanti yang buka ini tanggal 10 bulan apa, tanggal 10 Maret nih, bulan 3 ini apa, ayam apa Beb? Ayam geprek. Nah, lokasinya itu di Bontang Baru di situ, nah di Bontang Baru. Itu sama-sama makan ayam geprek dengan ayam geprek. Kang Khairul makan ayam geprek, saya makan ayam geprek. Tapi bedanya Kang Khairul niatnya untuk ibadah, untuk sholawatan, untuk pokoknya niatnya banyak. Kalau saya nggak ada niat. Yang satu pahalanya besar, yang satu tidak ada pahala. Diniat saja. Ya. Sampai ada mengatakan at-ta'im syakir afdalu min 'abid sabir. Ada yang mengatakan itu orang yang makan dalam keadaan bersyukur itu lebih afdal daripada orang yang ahli ibadah dalam keadaan bersabar. Dan coba kalau niatnya itu benar, kalau niatnya betul. Ya kan? Ada juga yang mana dia itu niatnya makan itu, apalagi ini makan ya, makan bale, makan ikan, ya kan? Kalau yang malam apa kemarin itu, ya malam apa namanya, malam Rabu atau malam apa itu, Senin itu zong itu, ya kan? Kenapa zong? Mancing 3 orang nggak dapat, tapi kecil-kecil lah dapatnya, nggak dapat kita, ya kan? Kalau ini betul-betul ini sudah masya Allah betul-betul ikan ini, ya kan? Yang mudah-mudahan nanti ajakin Hafiz yang mancing di sana kan, ya apalagi ngajakin Idan sambil ulang tahun kan, ya kan? Mancing dapat, wah kita bakar lagi kita, ya. Nah ini jadi makan yang ada di hadapan kita itu dengan rasa syukur, alhamdulillah. Kan niatnya makan kan banyak, untuk kuat ibadah, untuk menjalankan perintah kulu washrabu, untuk supaya kita itu memberi hak kepada badan kita, kemudian makan itu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Artinya syukur kan? Masa kita dikasih rezeki ikan kita nggak makan, ya kita makan, itu namanya syukur. Ya, nah itu jadi at-ta'im syakir afdalu min 'abid sabir. Yang orang yang makan tapi bersyukur lebih afdal daripada orang yang ahli ibadah tapi sabar. Itu yang dalam artinya ta'im syakir tadi. Ya, saya nggak tahu di mana apa namanya, ada yang mengatakan begitu. Ya, ada guru saya ada yang mengatakan, saya tidak tahu di mana ambilannya, cuma ada perkataan begitu. Ya. Nah itulah oleh sebab itu makan ya kita makan, tapi jangan berlebihan. Inilah berlebihan ini yang tidak baik. Ya, berlebihan ini yang tidak baik, ya. Yang ketiga adalah fudulul manam. Wa huwa ma la ya'nihi, itu banyak makan itu pada sesuatu yang tidak ada manfaat. Ya'nihi itu manfaat, ya. Artinya ya'nihi
itu la yang pa'u, tidak bermanfaat. Alat dini, atas agama. Wa fudulul manam, fudulul manam. Ini bisa bahan ini, bahan khutbahnya Pak Haji nih, ada mim terakhir. Fudulul kalam, fudulul to'am, fudulul manam. Yang ketiga adalah banyaknya tidur. Ya, banyak tidur. Kalau sudah makan banyak, ya tidur pasti banyak. Nah ya, nah nih, jadi sehingga kalau bisa kita aktivitas di luar itu supaya tidak tidur. Malah yang pahu fid dini, pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya pada agama. Tapi kalau orang tidur di dalam bulan puasa, pahala ibadah. Tapi niat. Nah, pahala tidur itu kailulah, itu pahalanya besar. Tapi bagi orang yang dalam niat untuk sholat malam, tahajud, kailulah itu antara waktunya itu sebelum zuhur, itu kailulah. Waktu kailulah, tidur kailulah. Ya, belum lagi tidur di dalam keadaan sunnah Nabi. Ya, tidur sebelum tidur kita dulu baca doa. Apa doanya? Hah? Doa tidur apa? Allahumma barik lana. Oh lain ya. Allahumma bi apa namanya? Bismika Allahumma ahya. Itu dibaca. Kemudian lagi kita baca ayat kursi, amanah Rasul. Karena dua ayat ini, karena pada satu saat ada iblis, atau ada iblis ya, ada syaitan yang mana setiap malam itu gudang daripada pembendaharaan kaum muslimin itu hilang. Gak tahu siapa ngambil, hilang. Totonya pada saat itu diintai oleh Sayyidina Umar, maka yang mengambil ini adalah syaitan atau iblis. Ya, nah sehingga iblis pun ditangkap oleh Sayyidina Umar, maka janji dia nggak mau lagi. Tapi tetap sampai yang kedua kali dan ketiga kali itu ditangkap, dan dia pun langsung berjanji tidak akan mengulang lagi. Tapi kata Sayyidina Umar, kasih tahu sama saya, apa sih yang membuat engkau tidak akan mengambil atau menghilangkan daripada harta daripada kaum muslimin. Maka dia memberikan, kami ini takut dengan dua ayat, yaitu ayat kursi dengan ayat amanah Rasul. Dengan dua ayat ini dibaca oleh orang muslimin, maka syaitan pun akan jauh. Nah, sehingga kita itu dianjurkan membaca ayatul kursi dan amanah Rasul sebelum tidur, sehingga rumah kita, harta kita pun, dan anak kita, istri kita semuanya terjaga dengan membaca ayat kursi dan amanah Rasul. Terjaga daripada kemalingan, terjaga daripada kebakaran, terjaga dari sesuatu yang tidak disukai. Itu ya. Kemudian lagi tidur, sebelum tidur itu kita membaca tasbih sebagai tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Jangan kita guru bilang malam apa, guru tadi ceramah bilang tasbih 33 kali. Dibacanya tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Bukan, tasbihnya itu artinya subhanallah, subhanallah. Tasbih itu kan kalimat subhanallah, subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Ada juga yang mengatakan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu amalan dikasihkan dari Nabi kepada anak beliau, Siti Fatimah Zahra. Jadi Sayyidatuna Fatimah Zahra itu pada waktu itu beliau mengeluh kepada Nabi, wahai abah, wahai ayah, anakmu ini kecapean, tolong berikan budak sahaya. Karena pada waktu itu ada tawanan, dan tawanan itu pun akan dibagi menjadi budak. Tapi Siti Fatimah, Sayyidatuna Fatimah itu tidak dapat, maka mengadu, seorang anak pun mengadu kepada ayahnya, wahai ayah, saya ini tidak dapat pembantu yang membantu akan anakmu ini dalam pekerjaan di dalam rumah. Bagaimana ya ayah? Maka kata Nabi, cukuplah dengan amalan ini. Ala unabbiukum
apakah aku akan memberikan kepada engkau ya Fatimah? Kata Nabi, aku akan berikan satu amalan, yang amalan ini apabila engkau baca, maka insya Allah engkau diberikan kekuatan oleh Allah. Maka amalan itu tadi tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, dan ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi ala kulli syai'in qadir. Itu ditiup dengan dua telapak tangan, ditutup, kemudian diusapkan ke seluruh badan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ya kan? Itu manfaatnya, khasiatnya insya Allah bangun tidur itu dalam keadaan segar, dalam keadaan bugar, ya, segar dia. Itu amalan, ya. Ada juga yang tiupnya melintang apanya, kanan kirinya beda, nih tangan kiri ke sebelah tangan kanan ditiup, kemudian disabukan. Itu amalan. Kemudian ada juga amalan yang sebelum tidur itu baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali, sekali nafas. Ya, kayak Harry kuat napasnya. Oh, 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu juga dan seterusnya ya amalan itu. Saya sering baca, saya sering kasihkan amalan itu sebelum tidur supaya tidurnya itu menjadi pahala, menjadi enak. Belum lagi nanti amalan untuk membaca amalan dibaca untuk supaya bermimpi atau melihat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang banyak sekali yang kita inginkan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, dan juga mudah-mudahan kami minta tolong doa untuk ananda kami Zahra Sofa yang insyaallah wisuda 5 juz pada minggu yang akan datangnya ya. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah, diberikan kelancaran oleh Allah untuk menjawab soal-soal pertanyaan dalam wisuda itu, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua diberi kemudahan, diberikan kelancaran dalam menuntut ilmunya, dan insyaallah jadikan ustaz dan ustazah yang insyaallah membawa manfaat untuk dunianya dan akhiratnya. Dan mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengangkat bala dan musibah daripada kita, daripada kota Bontang, daripada Indonesia yang kita cintai, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan keberkahan, kerahmatan kepada kita semuanya. Ada hadhihi niyah wa ada niyatin salih. Al-Fatihah. Fatihah untuk Ananda Hafizah Az-Zahra yang berulang tahun Id Milad pada malam ini, dan juga kepada saudara kita Idan yang Id Milad juga. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, Allah sehatkan badan, Allah kabulkan hajatnya, Allah berikan apa yang dimintanya, dan mudah-mudahan kedua orang tuanya diberikan umur yang panjang, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal yang banyak, dan mudah-mudahan kita pun diberikan umur yang panjang, sehat badan. Ada yang ulang tahun lagi kah? Ada yang Id Milad kah? Ada ya. Mudah-mudahan yang Id Milad semuanya dijadikan Allah keberkahan dalam umurnya, diberikan keberkahan dalam usahanya, diluaskan rezekinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah untuk yang menyumbang untuk majelis ini, Majelis Nuruddin, dan juga untuk Masjid Al-Ba'ithu. Alhamdulillah ya, dalam pembangunan, mudah-mudahan semua sumbangan, semua tenaga pikiran yang diberikan untuk majelis dan Masjid Al-Ba'ithu, mudah-mudahan Allah ganti dengan balasan yang berlipat ganda. Allah kabulkan hajatnya, Allah sehatkan badannya, Allah jadikan keluarganya keluarga yang selalu diberkahi di dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Fatihah kita khususkan yang menyumbang sound system, dan sudah 1 item sudah lunas dan tinggal 2 item lagi, yaitu ampli nilainya 5 juta dan speaker 9.500.000. Mudah-mudahan yang menyumbang, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya dengan berkat apa yang diberikan untuk mencintai Nabi, untuk mengumandangkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh fi rizqi wa tabaraka wa rahmatan wa firatan wa Allahumma wa ala nabi sallallahu munajat minan wa ala sahbihi wa qurban ma'ada sayyidina wa ala alihi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون لا إله إلا الله بسر النبي وبسر الفاتحة. Minta ridho, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.